دوستو آپ اپنا رحمت کی برسات چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی ویڈیوز قدموں کے نیچے ہے مگر کہاں یار میری باتیں آسان لگ رہی ہوں گی مگر ہیں بڑی کام زندگی بنا دینے والی باتیں لاکھوں روپے اس دور میں خرچ کر کے حج کو جاتا ہے انسان بولو خرچ ہو رہے نہیں لاکھوں روپے حج کر کے آیا لاکھوں روپے خرچ کر دیے 2 مہینے رہ کر کے آیا حج کر کے آیا مگر گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں کیا بات ہے گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حج قبول ہوا نہیں ہوا مگر او مسلمان تیرے گھر میں وہ دولت ہے 5 وقت کی تو نماز پڑھ شام کو سو جا اور جب صبح کو اٹھے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جا اور ایک مرتبہ سلام کر لے نبی گارنٹی دے دے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اولاد ایسے کرے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ عظمت والدین زندہ باد ہمارے اس بچے نے محبت میں آ کر کے نوٹ دیے دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر بیٹا طریقہ غلط اگر میں ہی مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو کون بتاؤں گا یہ تھوڑی سوچوں گا کہ یار کہ دوبارہ آئے تو رکنا چاہے تم رک جاؤ مگر اچھے کام سے آؤ گے دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے مگر ایسے نہیں دائیں ہاتھ سے دے جاؤ بائیں کو پتہ نہ چلے اور اگر رغبت کے لیے دل پگھل گیا دے کے چلے جاؤ مگر کچھ لوگ ایسے دیتے ہیں کہ لیے ہمارے بھائی اس کو اچھا سمجھ رہے تھے نا لیکن یہ اچھا نہیں 1 2 3 4 5 میرے 50 روپے قرضہ آ رہے تھے جو گن کے دے کے گئے میں تو آیا ہی پہلی مرتبہ ہوں تو قرضہ کہاں سے آ رہا تھا تو پھر گن کے نہیں دینا بیٹا دوسری بات سنو اس لیے بتا رہا ہوں میں ان کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مسئلہ تو مسئلہ سب کو ہوتا ہوں پھر ہمیں پتہ کیسے چلے یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے ان کے ذریعے تم سب لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو رہا یا تو گن کے دے رہے تم تو قرضہ نہیں آ رہا یا پھر دکھا کے دے رہے لو دیکھو یہ بھی دیا لو دو کہ یہ بھی دیا تو دکھا کر کے نوٹ کے اگر نماز پڑھو تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی اس لیے پیارے دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے مگر طریقہ یہ ہو ادب کے دائرے میں آؤ جتنے بھی دینے چاہو دے کر کے آرام سے چلے جاؤ یا رکھ کر کے چلے جاؤ اب سنو بات یہ چل رہی تھی اگر رات کو سو جاؤ صبح کو اٹھو ماں باپ کا دیدار کر لو مسکرا لو سلام کر لو ایک حج کا ثواب پالو وہ بھی حج مقبول کا ثواب یہ ہے ماں باپ اور بتاؤں ایک بات اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی نا سب کے اس وجہ سے میں بہت تیز بھی نہیں بول رہا ہوں تم لوگ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں کون کون چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے اور فری میں تو سبھی چالو گے چلو رکھ لو کبھی کبھی ہنسنے کی بات نہیں اچھی ہو اگر اس کے بعد نصیحت ہو تو کہہ دی جائے وہ نہیں کہ کوئی بات ہی نہیں اور خالی لطیفے خالی چٹکلا کا چٹکلا نہ کوئی بات نہ کوئی چیز وہ غلط ہے اگر کوئی بات ایسی ہے کہ پہلے لطیفہ کو اس کے بعد سمجھانا ہے تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے توجہ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور سبھی چاہتے ہیں اسی لیے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہو مخدوم سمنا میں جاتے ہو صابر پاک میں جاتے ہو اعلیٰ حضرت میں جاتے ہو بدائیں اور شریف جاتے ہو جو جس ولی سے محبت رکھتا اللہ والے سے محبت رکھتا وہ وہیں جاتا
मगर एक बात और बता दूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। वो बात अलग है, सबसे ज़्यादा यही फट पड़ी है मज़ारों पर। कहीं भी देख लो तो 2-4 घुर्राई रही है, भू भू। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नातों का ठेका इन्होंने ले लिया। ये हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब हमारे यहाँ पढ़े हमारे पास, इनसे पूछो कालू शहीद पे पूरी ट्रॉली जाती थी भर के, 2-4 बुढ़े जो गांव में भी लिटारते थे, वही ट्रॉली में बैठे होते थे, नमक डालो, बाकी औरतें ही औरतें। तो मेरी बहन सुने, औरतों को मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं, मगर इन्होंने बड़े रास्ते निकाल लिए। पहले ये मियाँओं के पास जाती थी, अब मियाँ खुद इनके ऊपर आने लगा, अब रोको तो। अब मियाँ खुद छूटते ही अपने शौहर को डरा लिया, बोली मुझे बसारत हुई है कि तू अपने घर में मज़ार बना ले। अरे भाई तुझे बसारत ये हुई है मज़ार बना ले, ये नहीं हुई 2 बीघे ज़मीन मस्जिद को दे दे। या अगर किसी को देखे कहिए मुझे ये बसारत हुई है कि तेरी बीवी 3री मंजिल से ऊपर नीचे कूद जाए, फिर देखो कूदेगी। शरीयत ने इसको इजाजत नहीं दी औरत को मज़ार पे जाने की। सबसे ज्यादा जरूरी काम फर्ज है, फर्ज है ना, और नमाज फर्ज है। और तमाम इबादत में, तमाम फर्जों में सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात, तमाम इबादतों में अहम क्या है? नमाज है। तो जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोक दिया, फर्ज से रोक दिया कि घर में पढ़े, तो मज़ार पे जाना तो सुन्नत है, मुस्तहब है, तो इसको इजाज़त कौन दे देगा भाई? और सुने, जब इजाज़त देने की बात आ गई, औरत को शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना जायज़ नहीं। बीवी को शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना, ईमानदारी से बताइए सब इजाज़त लेकर आई होंगी? मेरी बहन सुन ले, कौन जा रहे हैं इजाज़त लेने? ये धानों का मौसम चल रहा है, तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ती हो, और मैं इजाज़त की बात कर रहा हूँ। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये है इजाज़त। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, चाहते हो ना? ये तमाम वलियों की बारगाहें वहाँ जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर हर एक को हर दुआ का रिजल्ट फौरन नहीं मिलता। मगर एक बारगाह मैं भी बता देता हूँ, तुम्हारी दुआ 100% कबूल हो जाएगी। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं इस बारगाह के बारे में। और सुनो, एक बात यह है, मज़ारात पर जाना औरतों का नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे औरतों का जाना भी जायज़ है। यहाँ पर औरतों का जाना भी, अब औरतें सोचती होंगी चलो सुबह भी देख लेंगे, यहाँ पर औरतों का भी जाना चाहिए। सुनना चाह रहे हो बारगाह कौन सी? नोट करने वालों कर लेना, लिखने वालों लिख लेना, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए और उनसे दुआएं करा लो, जब तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो नबी कह रहे हैं जिस नबी ने कहा जन्नत तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान
मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे कलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है किसी की दुआ ऐसी जैसे नबी की हो? हाँ है, वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। प्यारे माँ बाप को छोड़े फिर रहे हो और कहाँ भागे फिर रहे हो। असली चीज तुम्हें बता करके जा रहा हूँ। अच्छा, एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम क्या? हजरत बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है बोलो? अरे अल्लाह वालों का नाम लो बेटा तुम लोग। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैन। अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन राजी करो वालिदैन। तो इन्होंने दिल में सोचा चलो माँ हैं, माँ से इजाज़त ले ली। और माँ वो होती है ना जो अपने मुंह का लुक़मा खिला देती है औलाद। औलाद समझे या ना समझे। अब हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के पास आ गए, आकर के कहने लगे माँ कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे माँ के सामने इतनी आजीज़ी से कहा तो माँ ने सीने से लगा दिया, लगा कर कहा बेटा मांग, आज तेरे लिए जान भी हाजिर है, मांग के दे, मांग मेरे लाल। माँ वो चीज़ है ना, अगर बिल्कुल कलुआ बच्चा ना, कलुआ काला, फिर भी सीने से लगा के कहेगी ओ मेरे चांद, ओ मेरे चांद। अब बता कलुआ भी चांद हो गया। लेकिन ये माँ का प्यार बोलता है। क्या बात। ये क्या बोलता है? बोलो माँ का प्यार बोलता है। क्यों? वो माँ के प्यार में कलुए को भी, उस रेटे को भी चांद बना दिया। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो ना मेरी तरफ। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले माँ मांगना चाहता हूँ। जब इतना कहा बेटे को इस हाल में देखा, पकड़ के सीने सरका दे, मांग, आज तेरे लिए माँ का कलेजा हाजिर है, मांग मेरे लाल। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले माँ मुझे अपनी खिदमत से इजाजत दे दो। क्यों बेटा? कहा मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बोलो अल्लाह ताला को राजी करना चाहता हूँ। जब इतना कहा कि जा मेरे लाल, तेरे लिए इजाजत है, जब चला जाओ, मगर अपना ख्याल रखिए। ये नहीं कहा मेरा ख्याल रखिए, क्या कहा? और तुम देखियो जब तुम जवान हो जाते, अम्मा बूढ़े या बूढ़ी, तो कहते हैं मेरे अब्बा की छोड़, उन्हें को पता है वो तो पुराने जमाने के, अब तो मकान में ऐसे बनेगा, मेरी चल रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा अगर मस्जिद जाऊं, लोग इबादत करते हुए देखेंगे तो मुझे छेड़ा छाड़ी करेंगे कि फूंक दो, पढ़ दो। क्या करूं, कहां जाऊं? जंगल को चले गए। 12 साल ना रोटी ना बोटी, ना रोटी ना बोटी, सुर्ख सफेद थे, लेकिन जब 12 साल जंगल में रहे तो क्या बनेगा? अंदर खाल में से सुर्खाई नहीं, हरियाली दिखाई देती थी, क्योंकि पत्ते और घास खाया करते थे। 12 साल तक अल्लाह 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 इबादत कर रहे थे। 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल को चले, माँ की याद आ गई, ममता फड़क गई। सोचा चलो 2 मिनट माँ का दीदार कर लूं। हजरत बायजीद बुस्तामी शाम को आए सोने के वक्त, तो माँ का दरवाजा बंद था। क्या था बोलो?